Yun mga idol, nakakala tayong Kimdori. Hindi na natin na-videohan yung pagputok kasi mabilis siya, oh. Ayun, 2 ligiran natin yung nakatama sa kanya. Ayan, oh. Pinagtulungan natin mag-isa, ayan, oh. Ayos, oh. Napakalaki guys. Ayun yung chinelas ko guys, oh. Oh. Ay chinelas ko, oh. Oh. Napakalaki, oh. Ayos, sana madagdagan pa. Pero kung hindi na madadagdagan guys, okay na rin. Sulit na tayo, oh. Napakalaki, oh. Baka nasa 10 kilo to, 7, 8, gano'n. Timbangin natin mamaya sa bahay yan. Nakaputok ulit tayo guys, oh. Napakalaki, oh. Napakalaki guys. Pangalawa na yan, pangalawa. Pinos mo yan, makita nila sa inyo. Hindi, okay lang. Ayun, pangalawa guys, oh. Sarap, laki. Diba? Yung chinelas uli natin, oh. Oh. Napakalaki, oh. Tangkalin natin ay ayan, ayan yung chinelas. Isa, 2, 3. Ay, may kapraso pa, oh. Napakalaki. 2 chinelas guys, lagay natin 2 chinelas. Yan. Ano? Napakalapad. May kapraso pang mga nakalabas, oh. Ano? Yun guys, paluin mo na yung bell. Panalo. Yapat na naman tayo. Yun guys, nakaputok na naman tayo. Kimdori, oh. Ayun pa isa, oh. Nasa pisnit na natin. Bali pangatlo to. Ayan, oh. Laki. Ay, parang may higit 10 ito, pare. Parang may higit 10. 3 lang ang pangarap ko. Sana madagdagan pa uli. Hindi nandun sa tapat ko, eh, sayang. Yan guys. Hindi kasi ako Thank you, nakatutok, eh. thank you. Pasensya na kahit di nyo nakukuhanan yung gunshot kasi pusag lang siya guys. Guys, nakaputok na naman tayo ng ano. Toma naman, oh. Pang-4 na to. Tsaka 3 Kimdori. Ay, pisnit natin. Hindi na kasya yung ano, Kimdori. Ano. Ito man. Nagdigiran natin, oh. Laki. Okay, pasensya na kung hindi natin nakukuha na ng gunshot at mabibili sila. Lalo yung Kimdori. Ang bibilis. Nilagay na natin sa cooler yung isang Kimdori. Yan. Abang ulit tayo guys. Yun guys. Nakatama ulit tayong toman. Ayun, oh. Ang laki. Oh. Kimdori natin, oh. Pinadala na natin isa ron sa motor. Toman uli. Ayos. Ganda ng tama nyo guys, oh. Napakalaki nyan, oh. Laki. Yun guys, thank you. Yan guys, titimbangin na natin guys. Ay, ganyan timbang, oh. Ayun, oh. Tawag ka na mama. Silaw, oh. Hans, tawag ka na mama. Ito man. Lang siya. Isa. Ayun pa guys yung isa. Yun, follow mo na yan guys. Gising. Follow mo na yan.